देख पे नेक्स्ट हूँ VBT माने भालेंसी बॉन्ड थ्योरी। भालेंसी बॉन्ड थ्योरी बोले देख by applying valency bond theory you can determine the different hybridization of a different complex and also their geometry. You know, if a coordination number equal to 2, the hybridization is SP, the shape is linear. Coordination number 3, hybridization is SP2, the shape is trigonal planar. Trigonal planar. If a coordination number 4, the hybridization may be SP3 or may be DSP2. If SP3, the shape is tetrahedral. If DSP2, the shape is square planar. If a coordination number equal to 5, the hybridization is DSP3. The shape is what? The trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. If a coordination number equal to 6, the shape is hybridization is either sp3d2 or d2sp3. d2 means inner. sp3d2 means what? This d is outer. This d is inner. This d is outer. So shape is octahedral. The shape is what? Octahedral. So depending on the coordination number, we can determine the different hybridization and different shape of the complex. Okay? So actually, according to valency bond theory, depending on the coordination number, you have to make that number of vacant orbitals to accommodate the electron pair of ligands. Means if coordination number equal to 2, the hybridization is SP. This means you have to make one S and one P vacant. One S vacant, one P vacant to accommodate the electron pair of ligands. If a coordination number 3, the hybridization is SP2. Means one S vacant, two P vacant to accommodate the electron pair of ligands. If a coordination number 4, the hybridization either sp3 or dsp2. If hybridization is sp3, the shape is tetrahedral and you have to make one s vacant, 3p vacant. dsp2, one d, one s, 2p vacant, 2p vacant to accommodate the electron pair of ligands. So depending on the coordination number, you have to make that number of vacant orbitals to accommodate the electron pair of ligands. Okay? देखो पहले एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अछि हाइब्रिडेशन जाने कि असुविधा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अछि हाइब्रिडेशन जाने कि असुविधा किछ नहीं, किंतु कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अछि हाइब्रिडेशन sp3 पारे किबा dsp2 पारे। एटी कंफ्यूजन हो जे कोटे हाइब्रिडेशन sp3 हबो आ को केसरे dsp2 हबो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अछि प्रॉब्लम किछ नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अछि sp3 d2 हबो ना d2 sp3 हबो, इनर d हबो ना आउटर d हबो। बुझने को ले सबटु बेस्ट जिंस होची तुमको आउट मु डायरेक्टली पढ़ दूची कतरको तुमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अनुसार जानि परिबो जे हाइब्रिडेशन कोन हबो, तार मैग्नेटिक नेचर कोन हबो, कॉम्प्लेक्स र कलरटा को टाइप रो हबो, बुझने को स्ट्रांग फील्ड माने स्टेबल कॉम्प्लेक्स कोठा हबो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर यू कैन एक्सप्लेन बाय अप्लाइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, मीन्स CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कारण से सब जिन आम जो क्वेश्चन करवा यहाँ बेसिकली क्वेश्चन पूजा कर भालेंसी बॉन्ड थ्योरी तुम जहाँ कर एक्जाक्टली से सब जिन करहब तो प्रोब्लेम किसी ना कतरे बुझे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ले तो प्रोब्लेम किसी हेनी। बर्तमान पे देख व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
What is safety theory? Means according to crystal field theory, the ligands behaves as a point charge. This behaves as a point charge. While that donate electron pair to the metal ions that make repulsion. So that the orbital of a metal ions, which has tendency to accommodate the electron pair of ligands, they make repulsion. They get repulsion because of a ligand's approach towards them. So they get repulsion. As they get repulsion, so these orbitals which are orienting towards ligands, they get more energy, and the orbitals which are not towards the ligands, they get less energy. Okay, they get what? Less energy. You know, the d subshell has 5 orbitals. Two set of orbital. One set is axis orienting. Other set is plane orienting. Axis orienting means the a square minus y square, the z square. Plane orienting means the xy, the yz, the zx. So you can classify the d subshell into two set of orbitals. One is plane orienting, other is axis orienting. Okay, first we will study octahedral complex. This is octahedral complex. The 6 ligands will approach to the metal ions. 6 ligand metal ion को approach करेगा. While ligands approach to the metal ions, 6 ligand approach करेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 ligands will approach to the metal ions along the axis, x-axis, y-axis, z-axis, x, y, z, 3 axes. So that the orbitals which are orienting along the axis, they get repulsion. So that possesses more energy. And the orbitals which are orienting along the plane, they possess less energy. They possess what? Less energy. Okay, for example, look at here. This is the d subshell, 5 orbitals. While ligands approach, they first their energy will increase. And this will split in two sets. 2 possesses more energy and 3 possesses less energy. These 2 are axis orienting, these 2 are plane orienting. These 2 are d square minus y square dz square. And these 3 are dxy, dyz, dzx. These 2 orbitals are known as Eg, and this one is called T2g. The 2 axis orienting orbitals are known as Eg, and the 3 plane orienting orbitals are known as what? T2g. And the energy difference among them is called del O. What is del O? And del O is called octahedral splitting energy. This del is what? Octahedral splitting energy. And the middle point is called barycenter. This is called what? Barycenter. Okay? The total is del O. The difference is del O. And this T2g can accommodate maximum 6 electrons, and this can accommodate maximum what? This can accommodate maximum 6 electrons, and this can accommodate maximum 4 electrons. So if the electron enter to T2g,
the total should be, if electron fill up in all orbitals, the total should be what? Del O. And that should equal to 0. Okay. And if electron enter to T2G, for each electron, the energy decreases by 0.4. Okay. If electron enter this, the energy decreases by 0.4 del O. Means for T2G, if electron enter to T2G, energy increases or decreases by 0.4. If electron enter to EG, electron energy increases or decreases what? 0.6. Lower energy minus, higher energy plus minus. If electron enter to T2G, energy either of plus 0.4 or minus 0.4. If electron enter to EG, the energy increases by 0.6 or decreases by 0.6. If it is a higher energy, increases. If lower energy, what? Decreases. Okay. Energy low अछि, decrease karibo. Energy high अछि, increase karibo. Okay. So this is the main difference. बुझने को जदि इलेक्ट्रॉन तले को फिल अप हबो, ए तले फिल अप हबो, एनर्जी तारा डिक्रीज करिवो, हला ऊपर फिल अप हबो, एनर्जी इंक्रीज करिवो. ओके. नेक्स्ट प्ले देखो, एटा प्लस माइनस, हायर एनर्जी प्लस, लोअर एनर्जी माइनस. In octet complex, this become T2G, this become what? Lower energy minus, and higher energy plus for each electron. This is number of electrons. NE, number of electrons. NE means number of electrons. Okay. If electron enter to higher energy level, energy increases by 0.6. EG 0.6. Okay. T2G 0.4. Low energy minus, high energy plus. At high energy plus, at a low energy minus. Any type what? Number of electrons. Total number of what? Electrons. Okay. And you, by this way you can calculate the total CFSE. CFSE means CFSE. What is CFSE? Crystal field stabilization energy. Crystal field what? Stabilization energy. The crystal field stabilization energy is equal to here minus 0.4 NE plus 0.6 del NE and 0.6 del O NE. Any of what? Number of electrons plus total number of pairing energy. Like keta electron pair hikochi. So in so the crystal field what? Stabilization energy. Pila out par dekho. So the EG ta vacant thibo. So eta vacant thibo. If EG vacant, the hybridization become D to sp3. तर हाइब्रिडेशन टा D to sp3 हबो कारण एटा इनर D रे इलेक्ट्रॉन फिल अप हे परिबो जदि एटा फील्ड ऑफ तो हाइब्रिडेशन इज sp3d2 जदि EG वैकेंट ऊपरटा वैकेंट अछि त हाइब्रिडेशन को हबो D to sp3 जदि EG फिल अप हे अछि हाइब्रिडेशन को हबो sp3d2 sp3 व्हाट d2 तो देखा वैकेंट अछि ना फिल अप हे अछि वैकेंट अछि ना फिल अप हे अछि हला तो वैकेंट केतला हबो फिल अप केतला हबो तो सुन तमे चेक करिवो पहले बुझलो तो प्रथम देखिए पड़ो जे मेटाल रो कॉन्फ़िगरेशन कौन अछि माने डी इलेक्ट्रॉन केते अछि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच तो ताकू तुम काउंट करी देखिबो जे तार हाइब्रिडेशन कोन होबो सीएफएसी केते होबो पारा के डायमैग्नेटिक होबो कलर किबा कलरलेस होबो तुम सब जिंस बाहर करि परिबो देखो जे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन केते अछि से मेटल आयन रो फास्ट देखो जे डी रे इलेक्ट्रॉन केते अछि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तुम माइंड रखो म बार-बार कहूची जे नंबर ऑफ डी रे इलेक्ट्रॉन केते अछि डी इलेक्ट्रॉन तुम काउंट कला परे तुम सब जिंस बाहर करियो त सीएफएसी बाहर करि परिबो
ହେଲା ତାର ହାଇବ୍ରିଡେସନ ବାହାର କରିପାରିବ, ତା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ, ତାର କଲର ନା କଲରଲେସ୍ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ, ଷ୍ଟେବୁଲ କି ଅନଷ୍ଟେବୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ। ଆମେ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ वन बाय वन डिस्कशन करवा बुझने को ये हूँ तार मेन पॉइंट है ये मन रख। देख इलेक्ट्रोन तो फटाफट कि अप्लाई करते मैं बता दूसरी तो फास्ट देखिए क्या फास्ट देखो मेटाल आयन रे डी इलेक्ट्रोन केतरा अच्छी डी इलेक्ट्रोन केतरा अच्छी डी इलेक्ट्रोन केतरा अच्छी बुझने को बर्तमान देख मुझे लिखी दूसरी देख तुम्हें एमती कर T2G एटा EG एमती लिखिद फास्ट क्वेश्चन पे एमती फास्ट करदब ओके पे D1 अच्छी डी रे गोटे इलेक्ट्रोन अच्छी जो तो डी रे गोटे इलेक्ट्रोन अच्छी मत पे कल that D1 electron enter to low energy level ना high energy level always go to low energy level energy level कोटा T2G एटा T2G एटा EG तो एटे पिला बाबू तो ता क्रिस्टल फिल कन्फर्मेशन कौन हो ना T2G1 EG0 T2G what EG0 जो तो T2G1 अच्छी EG टा vacant अच्छी EG टा vacant अच्छी ता हाइब्रिडेशन का हो हाइब्रिडेशन will be D2sp3 हला T2G1 EG0 तो हाइब्रिडेशन become what D2sp3 बुझो तो मतलब तारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी केते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी केते हो ना इलेक्ट्रॉन एंटर टू T2G तो एनर्जी केते हो 0.4 into 1 ना प्लस माइनस हम एनर्जी लो लेवल अच्छी तो माइनस हम एतिकी डेलो ये पेयरिंग एनर्जी केते 0 पेयरिंग एनर्जी 0 मतलब एटा एप्लाई मन रख ये गोटे पॉइंट कन्फर्मेशन मेटल कन्फर्मेशन इट इज कन्फर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एटा तार हाइब्रिडेशन ये कौन तार CFAC पचार केता हबो हला आउट पचारि परिबो जे तार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केता हबो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केता हबो एटा केते इलेक्ट्रॉन अछि गोटे 1 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि 1 ये चारटा हिसाब करिवो मेटल कन्फर्मेशन कोन तार क्रिस्टल फील्ड कन्फर्मेशन कोन हाइब्रिडेशन कोन CFAC एनर्जी केते एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते अछि मतलब मन को D2 अछि माने D रे इलेक्ट्रॉन दुटा अछि तो दुटा अछि से दैट मस्ट एंटर टू T2G तले कन्फर्मेशन को हबो T2G2 EG0 राइट हाइब्रिडेशन को होला D2sp3 काहे D EG वैकेंट CFAC एनर्जी केते हबो -0.4 into 2 डेलो हला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते हबो दुटा कना E1 D3 T2G3 EG0 कने EG वैकेंट हबो 1 एटा ऊपर वैकेंट रहबो हाइब्रिडेशन का हबो D2sp3 एनर्जी केते हबो 0.4 into 3 डेलो अनपेड केते हबो 3 क्लियर कि नॉट क्लियर एवं सत भाग दे कोन हाइब्रिडेशन कोन तार कन्फ्यूजन कोन हाइब्रिडेशन कोन CFA एनर्जी केते नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते प्ले इशू जिंस पचरे तो पड़ी एग्जाम रे पचरिबो ओके बतन पे देखियो D3 पर्यंत नॉर्मल प्रॉब्लम किछि नै पर इशू जिंस पूरा कॉमन ये गोटे कैटेगरी दिस इज वन कैटेगरी नो प्रॉब्लम ओके किंतु प्ले देखो मु जदी D4 कर देबी D4 माने 1 D contain 4 इलेक्ट्रॉन आइदर 1 और ये would case or this electron may pair up with this गोटे केस रे पेयर ही पारे किंबा एटा अनपेड ही पारे पेयर ही पारे अनपेड ही पारे पेयर केतला हबो अनपेड केतला हबो देखो प्ले दे पेयरिंग करूची एनर्जी इंक्रीज करूची इजी के एंटर करूची एनर्जी इंक्रीज करूची पेयरिंग कले एनर्जी काई रिपोर्शन इलेक्ट्रॉन रिपोर्शन को एनर्जी बढ़िबो इजी के जदी जीवो एनर्जी भी इंक्रीज करिवो किंतु इलेक्ट्रॉन कोठी एंटर करिवो जार एनर्जी लो अछि ना हाई अछि जोटे लो अछि एंटर करिवो तो लो अछि एंटर करिवो ता माने जदी इजी रो एनर्जीटा ए एनर्जीटा हला जदी आर एनर्जीटा पेयरिंग अपेक्षा अधिक होला इजी एनर्जीटा पेयरिंग अपेक्षा अधिक होला ने पेयरिंग होबो बुझने को जदी कम होला तले इलेक्ट्रॉन ऊपर को जीवो दुटा जिंस देखो जदी एनर्जी गैप टा जते अधिक हबो डेल ओ टा जते अधिक हबो ए स्प्लिटिंग जते अधिक हबो
মানে ক্রিস্টাল স্প্লিটিংটা যেতে অধিক হব ইজি এনার্জি যেতে অধিক হয়ে যাব যদি ইজি এনার্জি যেতে অধিক হয়ে যাব পেয়ারিং এনার্জি লেস হয়ে যাব আর সেই কেসে পেয়ারিং হব সেই কেসে পেয়ারিং হব দুইটা কেস যদি ডেল ওটা ইনক্রিজ কলা এটা যদি অধিক হলা পেয়ারিং অপেক্ষা অধিক হলা তুমি নিজে চিন্তা করো যদি ডেল ওটা পেয়ারিং অপেক্ষা অধিক হলা তাহলে এই স্প্লিটিং এনার্জি অধিক হলা তার মানে এই এনার্জিটা বড়ি যাব তাহলে ইজি এনার্জিটা ইনক্রিজ করে যাব যদি ইজি এনার্জিটা ইনক্রিজ করে যাব পেয়ারিং এনার্জি কমি গলা সেটা ইলেকট্রন উইল বি পেয়ার অফ ইলেকট্রন উইল বি পেয়ার অফ তাহলে এই কেসটা হবো ইলেকট্রন উইল হোয়াট পেয়ার অফ ইলেকট্রন উইল পেয়ার অফ মানে ইলেকট্রন উইল পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা পেয়ার অফ করিব যদি স্প্লিটিং এনার্জিটা পেয়ারিং অপেক্ষা লেস হেলা মানে পেয়ারিং পজেস মোর এনার্জি স্প্লিটিং হচ্ছে লেস এনার্জি তবে ইজি এনার্জি কম আছে পেয়ারিংটা অধিক আছে যদি পেয়ারিং এনার্জি অধিক হলা ইলেকট্রন নট পেয়ার অফ ইলেকট্রন উইল নট পেয়ার অফ ইলেকট্রন পেয়ার অফ করিব না উইল নট পেয়ার অফ যদি পেয়ার অফ করিবনি তো ইলেকট্রন জম্প টু ইজি ইলেকট্রন জম্প টু ইজি এটা পেয়ারিং ইজ পসিবল এটা পেয়ারিং ইজ নট পসিবল নোট ইট এটা পেয়ারিং পসিবল এটা পেয়ারিং ইজ হোয়াট নট পসিবল এটা পেয়ারিং হব এটা পেয়ারিং হব ନାହିଁ এই কেসের পেয়ারিং হব এই কেসের পেয়ারিং হব ନାହିଁ তো বর্তমান পে দেখিবা আমি তাকু আপ্লাই করে দেখিবা যে কাହାର হাইব্রিডেশন কোন হব কাହାର হাইব্রিডেশন কোন হব বর্তমান পে দেখো মনে করো কনফিগারেশন D4 ଅଛି দুইটা কেস ডেল ও মোর দ্যান পি ডেল ও লেস দ্যান পি ডেল ওটা পি অপেক্ষা মোর ଅଛି ডেল ওটা পি অপেক্ষা লেস ଅଛି এটা পেয়ারিংটা লেস ଅଛି পেয়ারিং লেস এনার্জি ଅଛି ତେଣୁ পেয়ারিং ইজ পসিবল তা মানে T2G4 T2G4 EG0 মানে এমটি হব চারটা ইলেকট্রন এট রয়ে যাব তাহলে ইজি হলা ভ্যাকেন্ট কিন্তু এটি পেয়ারিংটা অধিক হয়ে গলা পেয়ারিংটা অধিক হলা ইলেকট্রন এন্টো টু ইজি ইলেকট্রন এন্টো টু ইজি এটি জম্প করিব ইজি কি জম্প করি ইজি কি জম্প করিব তো এটি ইজি ভ্যাকেন্ট হচ্ছে তো হাইব্রিডেশন কো হবো D2sp3 এটি ফিল্ড অপিক আছে তো কো হবো sp3 D2 হাইব্রিডেশন ফটাফট পেয়ে গেল तो हाइब्रिडेशन पाइप पे कौन करे D4 पे केस रे कौन करे त डेल O द करे डेल O टा पेयर पे क्या मोर होची या पेयरिंग अप का लेस होची तो बतेबी जे कोठी मोर हबो कोठी लेस हबो पेयरिंग अप का मोर हबो ले हबो पेयरिंग अप लेस ले कोन हबो ओके बटन पे देखो एटा एनर्जी के हबो CFS एनर्जी के हबो एनर्जी के हबो देखो एटा एनर्जी आराम से बाहर परिबो -0.4 * 4 इजी वैकेंट होची वन पेयरिंग एनर्जी ये तार शेप एस एनर्जी शेप एस एनर्जी ओके नंबर 1 पे केते होची दीटा अछि नंबर 1 पे 2 नंबर 1 पे लेटर केते हो अन पे लेटर केते हो दीटा अछि ये गोटे अन पे लेटर दीटा अछि ओके तो हाइब्रिडेशन sp3 এই কেসে দেখো তলা কেসে দেখো এটা এনার্জি কেতে হবে -0.4 * 3 তিনটা আছে প্লাস 0.6 * 1 কারণ T2 যদি ফিল আপ হলে -0.4 এটা এনার্জি লো ଅଛି মাইনাস হবো এনার্জি হাই ଅଛି কোন প্লাস হবো হলা এটা পেয়ার এনার্জি 0 ଅଛି এতিকি ডেল ও এতিকি ডেল ও অনপেলেটর কেতে ଅଛି চারটা আছে অনপেলেটর কেতে ଅଛି চারটা আছে হলা তো হাইব্রিডেশন পাইলো কনফিগারেশন পাইলো সিএফএস এনার্জি পাইলো তার নাম্বার অফ অনপেলেটর পাই গেল নাম্বার অফ অনপেলেটর তো পাই গেল ক্লিয়ার কি নট ক্লিয়ার ওকে एक्जाक्टली सेम कॉन्सेप्ट मुझे D5 करी डीटा केस डेल मोर देन पी डेल ओ लेस देन पी एटी पेयरिंग इज पॉसिबल सो T2G5 EG0 एटी पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल तो 3-2 মানে 3-2 एटी पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल कारण इलेक्ट्रॉनटा इजी की सियोर जब एनर्जी पेयरिंग एनर्जी अधिक अछि इजी एनर्जी कम अछि हला तो एटा हाइब्रिडेशन को हबो इजी वैकेंट अछि D2sp3 D2sp3 एटा फिल अप एक अछि sp3 D2 sp3 D2 क्लियर कि नॉट क्लियर एटा एनर्जी केते हबो -0.4 * 5 एतिके डेल ओ এটা এনার্জি কত হবে -0.4 * 3 + 0.6 * 2 প্লাস
হ্যাঁ এটি দুইটা পেয়ারিং হচ্ছে প্লাস ওয়ান পেয়ারিং, টু পেয়ারিং, এর থেকে ডেল বর্তমান দেখো এটা বর্তমান জিরো হয়ে গেল, দিস বিকম জিরো। তার মানে D5 কনফিগারেশন ଅଛି, D5 কনফিগারেশন ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଡେଲ ଓଟା ପେରିଂ ଅପେକ୍ଷା ଲେସ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ସିଏଫଏସ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ, ଜିରୋ ହବ, ସିଏଫଏସ୍ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ହବ। ବୁଝିଲେ, ସିଏଫଏସ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଫର୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଏଠି ଡେଲ ଓଟା କ'ଣ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଏନର୍ଜି, ଓକେ। এটা স্প্লিটিং এনার্জি আর টোটাল এনার্জি কোনটি কম, সিএফএসি মিন্স হোয়াট, ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টাবিলাইজেশন এনার্জি, ওকে। তাহলে D6 তুমি সেই অনুসারে ভাগ করিব ହେଲା। D6 হ্যাঁ এটা অনপেড ইলেক্ট্রন কেতে আছে, এটা অনপেড ইলেক্ট্রন কেতে আছে দেখো, তুমি দেখো এটি কোন পেয়ারিং আছে, দুইটা পেয়ারিং ହେଲା, উপরটা ভ্যাকেন্ট আছে, অনপেড ইলেক্ট্রন 1, এটি কোন আছে পাঁচটা আছে, সবুতরে 5, এটা অনপেড ইলেক্ট্রন 1, এটা অনপেড ইলেক্ট্রন কেতে 5। তাহলে D6 টা তুমি এক্স্যাক্টলি শূন্য সে ভাগ করিব, D6 টা এক্স্যাক্টলি তুমি শূন্য সে ভাগ করিব। তো D4 পাইলো, D5 পাইলো, D6 পাইলো, বুঝলেন কো। D6 রে কব না 1 1 1 এর তিনটাকে পেয়ারিং হয়ে যাব। তো নিজে লিখো D6 কেতে হবো, ওকে। তাহলে D7 কেসরে টিকে এক্সেপশন টিকে আছে, D7 দেখো প্লিজ 7টা ইলেকট্রন আছে, 1 1 1 দেখো, তারপরে এটা ম্যাক্সিমাম দিলে দেখো তিনটা পেয়ারিং হয়ে পারিব। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଓର ଇଜିକି ସିଓର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯଦି ଡେଲଟା ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଇଜି ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଟର ଟୁ ଇଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଇଜି, ଏଠି ଇଜି କି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ବେଟର ପ୍ରେଫର ଟୁ ନେକ୍ସଟ ହାୟର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟମ୍। ବୁଝୁନି କ'ଣ, ତାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ତାର ଅପର ଲେଭେଲ ପଳେଇବ, ମାନେ ତା ଅପର ଲେଭେଲ ପଳେଇବ। ବୁଝୁନି କ'ଣ, ମାନେ ତାର ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ କହିବା ଯେ 3s 4s ହେଲା, 3d 4p ହେଲା, ସେ 4d କି ଜମ୍ପ କରିଯିବ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟର ହ୍ୱାଟ 4d। ବୁଝୁନି କ'ଣ, ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯୋଉ କେସରେ ଡେଲ ଓଟା ପେରିଂ ଅପେକ୍ଷା ଲେସ୍ ହବ, ଆଉ ପେରିଂ ଏନର୍ଜିଟା ଉଲ୍ଟା କହିଦେଲି, ডেল মোর দেন পেয়ারিং এনার্জি, ডেল ওটা পেয়ারিং অপেক্ষা মোর ଅଛି, মানে স্প্লিটিং বহুত অধিক ଅଛି। দ ইজি পজেসেস ভেরি হাই এনার্জি, ইন দ্যাট কেস ইলেকট্রন এন্টার টু 4d অরবিটালস, ইটস হায়ার অরবিটালস টু বিকম ইজি ভ্যাকেন্ট। লিখি দোটা D7 র যদি ইফ এটা এক্সেপশন কেস, D7 if del O more than P, instead of electron enter to EG, it prefer to go to its higher energy level, and to make EG vacant, and in that case the hybridization will be D2sp3. This contain one unpaired electron, unpaired electron gote rahibo, paramagnetic habo, কিন্তু that not in EG, that is in 4d, and in that case the hybridization will be D2sp3. But if del O less than pairing energy, pairing which is less ଅଛି, then pairing possess more energy, it pairing is not possible, 1 1 1 তারপরে গোটে pairing হবো, এ 2 3 4 5 6 7, ଆଉ ଏଠି ଇଜିରେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲା, ହାଇବ୍ରିଡେସନ କ'ଣ ହବ sp3d2, ଏଟା ଅନପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1, ଏଟା ଅନପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 3, ତେଣୁ ପିଲେ D4 D5 D6 D7 এই চারটা ই গোটে ক্যাটাগরি, বুঝুনি କ'ଣ, ଇଏ ଚାରଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯେ ଡେଲ ଆଉ ପି ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, D1 ଦରକାର ନଥିଲା, D2 ଦରକାର ନଥିଲା, D3 ଦରକାର ନଥିଲା, কিন্তু D4 D5 D6 D7 মনে করি চারটা কেস, এটি দরকার, ডেলটা মোর ଅଛି না লেস ଅଛି, ওকে। পিলে দেখো যদি D8 ଅଛି, 8টা ইলেকট্রন ଅଛି, এঠিও তো দুইটা ইলেকট্রন জম্প করিব না, 1 1 1 1 1, এটা যেমিতি হেলে পেয়ারিং হবে, 1 2 3 4 5 6 7 8, মানে ইজি কেসে সিওর যাব, ভাবিয়ার কিছু নাই।
এটি ডেল্টা পি অপেক্ষা মোর হইপারে কিংবা লেস হইপারে ইলেক্ট্রন মস্ট গো টু ইজি ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠି ଡେଲ୍ଟା ମୋର ଦେନ୍ ପି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ପି ଯାହା ବି କେସ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ହବ T2G6 EG2 T2G6 what EG2 ତେଣୁ ଇଜି ଫିଲଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ sp3d2 ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ -0.4 into 6 plus 0.2 0.6 into 2 एत्तिकी डेलो plus 3 पेयरिंग तमरो डेल्टा मोर देन पी पर लेस देन पी सब केस समान हो नंबर अनपेड केते हो दीटा हो नंबर अनपेड दीटा हो नंबर अनपेड केते हो दीटा हो हिंदी D9 एग्जैक्टली से हो D10 एग्जैक्टली से अनुसार हो ହେଲା ଏଠି ଡେଲ୍ଟା ପି ଅପେକ୍ଷା ମୋର ହେଇପାରେ ଡେଲ୍ଟା ପି ଅପେକ୍ଷା ଲେସ୍ ହେଇପାରେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ସବୁଠି ଏହା ହବ ନିଜେ ଭାଗ ଦେଇପାରିବ ଓକେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନଟା D1 D2 D3 ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଦାବେଳେ T2G କି ଯିବ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ ହବ ଆଉ ଇଜିଟା 0 ହବ ଆଉ ତାର ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ କ'ଣ ହବ D2 sp3 ଯଦି D4 D5 D6 D7 এই চারটা ক্যাটাগরি দেখো ডেল ওটা পি অপেক্ষা মোর ଅଛି না ডেল ওটা পি অপেক্ষা লেস ଅଛି যদি ডেল ওটা লেস ଅଛି এটা স্প্লিটিং লেস ଅଛି স্প্লিটিংটা মোর ଅଛି তাহলে এই কেসরে D2 sp3 কারণ ইজি ভ্যাকেন্ট এটা কী হব sp3 D2 ହେଲା এই দুইটা অপশন কেস যদি D8 D9 D10 এটি এটা ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସବୁଠୁ ଅଲ୍ କେସେସ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ will be sp3d ଇଏ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ହବ ଏଟା ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ହବ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ହବ ଆରାମସେ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଗଲା ତ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ହବ ଏଇ କେସ୍ ଥିଲେ ଏହା ହବ ଫଟାଫଟ ବାହାରିବ ହେଲେ କ୍ଲିୟର କି ନଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି କହ ओके तो हाइब्रिडेशन भाग में ये सब फटाफट होगा ए डेल्टा पी अपेक्षा मोर हम कि डेल्टा पी अपेक्षा लेस हम तो टिके पर बर्तमान कहि टिके पर कहि ओके नेक्स्ट देखो तापर होची मैग्नेटिक कैरेक्टर देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तर केते अछि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते अछि ताको तो बाहर करि परिबो केमति बाहर करिवो देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखो ମୁଁ ଦୁଇଟା କେସ୍ କଲି ଯଦି D1 ଅଛି D2 ଅଛି D3 ଅଛି ଏଠି ଡେଲ୍ଟା ମୋର ହେଇପାରେ ଲେସ୍ ହେଇପାରେ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେ ହବ ଏଠି 1 ଏଠି 2 ଏଠି 3 ସବୁ କେତେ 1 2 3 1 2 3 ओके ये तीनटा भी प्रॉब्लम किछि नै এই তিনটা भी प्रॉब्लम किछि नै কিন্তু D4 D5 D6 D7 এই চারটা হচ্ছে প্রবলেম तो दुईटा केस डेल ओटा पी अपेक्षा मोर अच्छी डेल ओटा पी अपेक्षा लेस अच्छी डेल ओटा मोर अच्छी पेयरिंग लेस अच्छी पेयरिंग इज पॉसिबल तुम निजे कर चार्टा इलेक्ट्रॉन अच्छे माने है तीन ऑर्बिटल चार्टा इलेक्ट्रॉन अच्छे गोटे पेयरिंग हम माने अनपेड इलेक्ट्रॉन दुईटा हम अनपेड इलेक्ट्रॉन दुईटा हम ये अनपेड इलेक्ट्रॉन चार्टा हम है अनपेड इलेक्ट्रॉन गोटे हम এটা অনপেড ইলেক্ট্রন 5টা হবে এটা অনপেড ইলেক্ট্রন 0 হবে এটা অনপেড ইলেক্ট্রন কত হবে 4টা ম্যাক্সিমাম 5 হবে হলো এটা 7টা আছে এটা অনপেড ইলেক্ট্রন গোটে হবে এটা অনপেড ইলেক্ট্রন 3টা হবে দেখো সো অনপেড ইলেক্ট্রন 0 আছে D6 র 0 আছে এই কেসে দেখো যদি ডেল ওটা পি অপেক্ষা মোর আছে অনপেড ইলেক্ট্রন 0 আছে সো দিস ওয়ান ইজ ওনলি ডায়াগোনালিক কেস হলো এতে গেলে মনে কি দেব তো 2 1 0 দেখো প্লে 1 2 3 4 5 ম্যাক্সিমাম 5 1 2 3 4 4 5 হলো তারপরে পুনি 4 3 4 3 चलो चलो 80 किलो एक्सेप्शन केस बाकी 80 नॉर्मल केस 1 2 3 4 5 तो 5 पर आउटसाइड कम जीव ओके देखो प्लीज तो D8 होची D9 होची D10 होची ये किस दरकार नहीं हला ये 8 कर दो ये 3 होची तो 2 1 0 2 1 0 हला तो ये गोटे कैटेगरी ये गोटे 2 1 0 हला कोला मझरे खाली ए गोटे जिंस खाली चेक करे पड़ा कुछ नहीं ये चारटा केस रे
এই চারটা কেস বাকি পড়ব 1 2 3 4 5 পুনি 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 आराम से मन की हम D1 D10 पर पूरा सजे दबो पूरा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 पुनी 4 3 2 1 কিন্তু এই যে কেসে যদি পেয়ারিংটা লেস হলা ডেলোটা মোর পেয়ারিংটা লেস হলা তাহলে এটা পেয়ারিং করি ব্যাক করিব হলা বুঝলো তো এত তারে পারা কোটা ডাই কোটা পারাম্যাগনেটিক কোটা ডায়াম্যাগনেটিক কোটা অনপেরিয়ডর 0 ଅଛି ডায়াম্যাগনেটিक তার D10 ର অল কমপ্লেক্স D6 ର যদি ডেলোটা পি অপেক্ষা মোর ଅଛି ডায়াম্যাগନେটিক লেস ଅଛି ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ହେଲା ये ଗୋଟେ केस बुझल तो डायमैग्नेटिक कोटा हबो ना ऑक्टाल कॉम्प्लेक्स केस रे D6 D10 D6 रो डेलोटा मोर देन P डायमैग्नेटिक हबो हैला किंतु D10 टा ऑल केसेस डायमैग्नेटिक बाकी अदर्स आर पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और अनपेरियड जते अधिक रहइबो सेते हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हबो तो सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कोटा एटा माने D5 रो एटा D5 पांचटा अनपेरियड अछि एटा तापर एटा 4 बुझने को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अछि ताले एटा कहबो D5 तापर ए जिटा आसीबो जते नंबर ऑफ अनपेरियड जते अधिक आसीबो सेते कहबो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हबो मोर अनपेरियड व्हाट मोर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ओके तो मन रखड़ा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कोटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 more than D4 equal to D6 ऐसे को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इट इज द पेयरिंग इज व्हाट नॉट पॉसिबल इट इज डेल ओटा पेयरिंग पे कौन लेस अछि माने पेयरिंग पोजेस व्हाट मोर एनर्जी पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल हला तो एटा को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स so the D10 अछि डाया D6 अछि किंतु डेल ओटा पी अपेक्षा मोर अछि तले डाया ए दिटा केस मन रखड़ा ना मन रखि तमे बाकी ऑल आर व्हाट पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेरियड बाहर कला पर देखिबो जे मैग्नेटिक मोमेंटम केता हबो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 bm स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2 व्हाट bm means what बोर मैग्नेटम पचर मैग्नेटिक मोमेंटम केता हबो सुनस बा कति परिबो ओके तो सब जिन डिपेंड करुच्ची क्या ना डेलोटा मोर देन पी अच्छी ना लेस देन पी अच्छी ओके बाहर डेलोटा मोर पी अच्छी ना लेस देन पी अच्छी से चेक कले आंसर कर फटाफट कर है तो हाइब्रिडेशन बाहर कल पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आराम से बाहर कर बुझल तो कूड़ा कलरलेस वेरी सिंपली प्रोसेस जब अनपेरियड अच्छी कलर बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशंस with their presence of unperiod that become color because of what DD transition the D की D transition करिवो माने गोटे एनर्जी आउट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करिवो तले का हबो ताले से कलर को शो करि परिवो कोडे को कलर देखिबार दरकार मन रखे दरकार किंतु जदि से कलर कॉम्प्लेक्स कोडा आ कलरलेस कोडा जदि D0 अछि D10 अछि बुझने को D0 अछि D10 अछि दे आर यूजुअली कलरलेस D0 D10 यूजुअली व्हाट कलरलेस जदि D10 टा कलर शो करिवो कि D0 टा कलर शो करिवो नॉट बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन दैट मेन अदर रीजन जुगुरु से बाकी अलग कारण जुगुरु से कलर हे परिवो डीडी ट्रांजिशन जो कलर हबनी द D10 टा को केस कलर शो करिवो दैट बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम दर से शो करिवो किंतु नॉट बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशंस ओके बर्तमान पे देखो हम वन बाय वन डिस्कशन करिबा हला तो बर्तमान देखिए मुझे डेल्टा पी अपेक्षा मोर के हबो डेल्टा पी अपेक्षा लेस के हबो हम से अनुसार बाहर कर दे परिबा जे कहार हाइब्रिडेशन कोन हबो और कहार पारामैग्नेटिक केस हबो डायमैग्नेटिक केस हबो हम सब जिन से ही बाहर कर दे परिबा ओके